tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Cher économiste, c'est l'exercice numéro 3. L'exercice de charge de la comptabilité analytique qu'on doit les extraire à partir de la comptabilité générale. Donc déjà on a les charges de la comptabilité générale là, fait les achats consommés, les charges stockées, les charges externes, les charges personnelles, charges courantes, charges financières, charges non courantes. Au niveau de la dotation d'exploitation provision خديت 1630 علاش حيت هي التوتاليتي ديال البروفيزيون اللي عندي au niveau ديال l'exercice. Au niveau de la dotation d'exploitation d'amortissement خديت la dotation اللي مقيده في la comptabilité générale. علاش عطاوني دو شيفر، عطاوني 9840 وعطاوني 12432. 12432 هي بحال كنقولوا اون بريفيزيون ديال الامورتيسمون، يعني باللي الامورتيسمون تقدر توصل للمونطون ديال 12432. دونك ما غناخذهاش ان كونسيديراسيون، غناخذها au niveau ديال لو كالكول ديال لا ديفيرونس دو شارج. انا اللي كيهمني هنا هو 9840. Au niveau de la rémunération de la direction, on va dire 1200 et la rémunération de capital il y a 240 كيفاش خديتها حنا غادي نتكلموا كيفاش. Première des choses قبل ما نحسبوا 240 هو غادي نقول لكم بلي خصكم تردوا البال لا دوري اللي خدامين بها في ليكزيرسيس، واش خدامين بان موا، واش تريمستريال، سيمستريال، انويل اكسيتيرا. دونك هنايا au niveau ديال ليكزيرسيس قال لي بلي كنحسبوا لي شارج au cours du mois de juin. دونك عندنا شهر واحد. Alors, automatiquement, on va le donner de rémunération du capitaux propre. Il y a 36 000 dirhams de capitaux propres rémunérés à 8%. Donc, ça veut dire 36 000 dirhams fois 8%. Ça marche. C'est une rémunération théorique annuelle. Mais, Madame Bitana Charouad, je vais le diviser par 12. Ça marche. Donc ça va nous donner 240. Donc je passe pour calculer les charges non incorporables au niveau de l'exercice. Donc ce qui concerne les charges non incorporables, des autres informations complémentaires, les bio, on va les charges non incorporables. Les charges non incorporables, les charges au niveau de l'exercice. Il y a le mois de juin en fait d'exercice. Ça marche. Hors le mois de juin, je vais les négliger. Ça marche. Donc au niveau de l'achat consommé, ma information complémentaire, elle concerne totalement le mois de juin. Pour les achats non stockés, le renseignement complémentaire, il y a 280 dirhams des achats non stockés ne sont pas consommés. Automatiquement, il y a au niveau des charges non incorporables des achats non stockés. 280. Je passe. Les autres charges externes, عطاني 1842 مي قال لي بلي كاينين ce qu'on appelle les informations complémentaires. Les autres charges externes incluent un abonnement annuel de 180 dirhams, la prime d'assurance annuelle de 420 dirhams, le loyer du premier semestre 900 dirhams. Donc en ce qui concerne un abonnement annuel de 180 dirhams, donc il est annuel, les 11 mois les au niveau de l'exercice. Donc il y a 180 fois 11 sur 12 et je ferme, ça va nous donner 165. Donc 165, il y a charge elle ne concerne pas le mois de juin. Ça marche. Pour la prime d'assurance, la prime d'assurance annuelle, ça marche. Prime d'assurance annuelle de 420 dirhams. Il y a la même chose, il y a annuelle 420. Ça marche. Fois 11 divisé par 12, ça va nous donner 385 dirhams. 385 dirhams. Le loyer du premier semestre 900 dirhams. Donc غادي نفتح قوس ديالي 900 dirhams fois 5 semestriel لانه غادي نقص 6 شهور كيف ما كنعرفوا. Et je vais diviser le tout par 6. Ça va nous donner هذا المونطون هذا لو شيفر هذا اللي هو 750. دونك هاد لي 3 هادو هما لي شارج نون انكوربورابل او نيفو ديال هاد ليكزيرسيس. دونك جو في فير لا سوم ديالهم هنايا. دونك سي 165 plus 385 plus 750, ça va nous donner 1300 dirhams. هي charge اللي ما خدمناش بها au niveau ديال هاد l'exercice. Je passe pour les charges de personnel aussi ما كاين فيهم حتى شي information complémentaire. En ce qui concerne les charges courantes aussi les mêmes choses, les charges non financières aussi, les charges non courantes. Donc هاد الربعه هادو اللي دزنا عليهم automatiquement ce sont les charges ديال هاد شهر جوان، يعني ما فيهم حتى شي حاجه اللي concernant les autres mois hors juin. Ça marche.
En ce qui concerne dotation d'exploitation aux provisions, il y a une provision pour créance de teuse de 745 dirhams, il y a un justifié sur un montant de 1630. يعني عندي 1630 ديال البروفيزيون ولكن 745 منها non justifié. يعني ما عندهاش واحد الدلاله وما غاديش نخدم بها. دونك جو في فير غادي ناكلوها au niveau ديال لي شارج نون انكوربورابل يعني ما خداماش ليا. Ça marche. En ce qui concerne notation d'exploitation aux amortissements, عندي un amortissement annuel de 9840 dirhams, يعني 9840 au niveau de l'année كاملة. Donc أنا خدام غير في le mois de juin, donc automatiquement غادي ناخد 9840 et je vais les diviser par 12. Ça va nous donner 820 وهذه اش غير اللي خدمنا بها ولكن ماشي هي اللي بغينا نحطوها. علاش؟ حيت انا خدام في الشارج نون انكوربورابل. دونك القضيه كيفاش غتكون هي 9840 غادي نحاول نقبل نحل واحد القوس باش ما نروجش الحساب فوا 11 mois ça marche et on doit diviser le tout par 12 ça va nous donner 9020 وهذه هي الشارج اللي ما خدامش بها انايا. يعني هذه هي 11 شهر ديال لامورتيسمون ما غاديش نخدمها او نيفو ديال ليكزيرسيس. En ce qui concerne rémunération du dirigeant rémunération ديال الكابيتال ما غاديش يدخلوا معايا او نيفو ديال لي شارج نون انكوربورابل يعني ما فيهمش دي شارج نون انكوربورابل. اوتوماتيكمون القاعده كتقول لي بلي هما سو سون دي شارج سوبليتيف يعني غادي نمشيو لاش لي شارج سوبليتيف يعني 1200 غتحط في لي شارج سوبليتيف او 240 aussi. Ça marche. Et je passe pour les charges incorporables. Automatiquement, les charges incorporables, le montant des charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables. Donc pour la première, c'est 1980. La deuxième, c'est quoi? Il y a 630 moins 280. Ça va nous donner 350. Donc au niveau des achats non stockés, 350 il y a les qui concerne le mois de juin. Pour les autres charges externes, غادي نديرو la différence aussi ما بين 1842 ناقص 1300. Donc 542 درهم هي les charges qui concerne l'exercice ديال juin. Ça marche. Donc هنايا عندنا 19800 pour le charge de personnel, 320 pour charges courantes, 2230 pour les charges financières et 582 pour les charges non courantes. Ça marche. Donc dotation d'exploitation aux provisions, même chose غادي نديرو يعني il y a la différence ما بين 1630 moins 745 et pour les dotations aux exploitations aux amortissements, la même chose, c'est 9840 moins 9020, ça va nous donner 820. Et كيف ما قلنا راه الريمونيراسيون ديال ريجيون كابيتال راه ما فين حطيناهم au niveau ديال الشارج سوبليتيف. Différence des charges, toujours les différences des charges تكون غالبا au niveau ديال les examens ولا les exercices تكون au niveau ديال dotation d'exploitation aux amortissements. Donc غادي نجيو هنايا dotation d'exploitation d'amortissement. كيفاش غادي نحسبوها؟ انا غنحطها لكم هنايا. ça veut dire quoi؟ باللي عطاني هو واحد دوتاسيون اللي بتكون وعطاني واحد دوتاسيون بريفو اللي هي 2432. اش غادي ندير انايا؟ غادي ناخذ 12000 ça marche 12432 غادي نحسب سكون ابل غادي نحسب شنو هي الدوتاسيون اللي بتكون عندي au niveau ديال هذا لو موا هذا يعني غنقسم بار 12 هي 1036 نورمالمون الا كانت الريمونيرا كانت لامورتيسمون دو 1036 يعني هي اللي بغينا نخلصوا au niveau ديال لا كونتابيليتي سكون ابل لا كونتابيليتي اناليتيك ولكن سي ني كو 820 دونك اشنو غادي ندير غادي ناخذ 1036 ديما كناخذ البريفو يعني الكبيره 1036 moins 820 plutôt ماشي الكبيره ولكن كناخذوا سكي كونسيرن البريفو يعني لامورتيسمون البريفو ماشي لامورتيسمون اللي حطيناه هنايا دونك لامورتيسمون داك البريفو اللي عندنا au niveau de l'exercice moins الدوتاسيون ولا l'amortissement ديال اللي عندي au niveau ديال l'exercice de la comptabilité générale. Donc la différence بيناتهم هي اللي غنحطها هنايا دونك 1036 moins 820 ça va nous donner 216 يعني غادي تكون résultat positif de 216. Automatiquement les charges supplétives vont marcher comme juge et par la suite automatiquement غادي نمشي نحط les charges de la comptabilité analytique ديالي. Les charges de la comptabilité analytique هما pour celle-là pour les charges en consommé هي 1980 وغادي نطبق la même chose pour les autres jusqu'au fin les charges financières. En ce qui concerne les charges courantes ça marche هي ما غاديش تكون هنايا بليتو غتكون بالموا moins 582 ولا on le fait
toujours le charge non incorporable 582 et là je mets 0 ça marche automatiquement ملي كنحط 0 غادي ندير حتى هنايا 0 ça marche يعني جوج د الحوايج يا اما هذيك 582 انا نركب ليها الموا ونحطها يعني اوسي هنا بالموا ça marche ولا كندير 582 charge non incorporable 582 وكندير ليها 0 علاش حيت c'est une charge اللي هي non courante ou toujours les charges non courantes ce sont des charges non inclus au niveau de la comptabilité analytique. Alors c'est 0 là غادي نحطو 885 donc هنايا c'est 885 et ce qui concerne les charges ce qui concerne la dotation d'exploitation aux amortissements يعني غادي نديرو 820 plus ou moins la différence de les charges. Il y a plus de 216, ça va en donner 1036 et les autres qui restent, il y a 1200 et aussi 240. Donc le total au niveau des charges de la comptabilité analytique est 27 583. Ça marche 27 583 vraiment les charges de la comptabilité analytique, l'exercice là. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to